नमस्कार स्टोरी ओडिया एकेडमी को आपन को स्वागत। स्टोरी ओडिया एकेडमी तरफ आज रामायण कथा विषय जानिबा केउ कारणरू माता सीता को श्री रामक वियोगर दुख सहिबाकू पड़िथिला। श्री राम एवं माता सीता 14 वर्ष वनवास रे बिताइथिले। वनवास समय रे माता सीता एवं श्रीराम एक शुआर अभिशाप कारणरू अलग हो जाइथिले। एक शुआ माता सीता को एक भयंकर अभिशाप देइथिला। आसंतु जानिबा एही विषय रे। आपण माने समस्ते रामायणर कहानी शुणिथिबे किंबा पढ़िथिबे, जेउथिरे श्री राम एवं माता सीता जीवन सहित जड़ित कथा गुड़िक दर्शा जाइछि। सेही कहानी गुड़िक मध्यरु गोटिए कहानी रे कुहा जाइछि जे मर्यादा पुरुषोत्तम राम किपरि तांक पत्नी सीता को जड़े धोबार कथारे पड़ी अयोध्या छाड़िबाको बाध्य करथिले। किंतु आपण जानते कि सेही धोबा पूर्व जन्म रे गोटिए पक्षी थिले, जहार अभिशाप कारणरू माता सीता को जंगल रे बुलिबाकू पड़िला। माता सीता अभिशापित होइथिले। आज आमे आपण को कहिबु जेउ दंड पई देवी सीता कष्ट पाइले, जेउथि पई तांको जंगलरू जंगल को बुलिबाकू पड़िला। जनक राजवंश मिथिला सहर रे शासन करुथिले। सेमानक मध्यरु जणे राजा शिरध्वज थिले। थरे से एक यज्ञ पई भूमि हल करुथिले। सेही समय रे सेठारु एक छोट झियो बाहर को आसिला। सेही सुंदर झियोटी देखि राजा बहुत खुशी होइगले। सेही सुंदर झियो को तांकर झियो कले। तार ना सीता रखिले। दिने सीता निज सांग मानक सहित बगीचा रे खेलुथिले। सेठारे से एक जुगल शुआ देखिले। से दुही बहुत सुंदर थिले। सेही दुई पक्षी पर्वत शिखर रे बसी कथबार्ता हेउथिले। पृथ्वी रे श्री राम नाम रे जनाशुना बहुत सुंदर राजा हेबे। तांक राणीक नाम सीता हेब। श्री राम सीता सह बहु वर्ष शासन करिवे। धन्य सेही देवी सीता आउ धन्य श्री राम। शुआ सारीठारू एपरी कथा शुणी सीता भाविले जे दुही केवल मो विषय रे तो कथा हेउछंती। सेमानकु धरी मो जीवन सहित जड़ित समस्त जिनिस पचारि पारिबी। सेतिपई से तांक सांग मानकु सेही दुईटी पक्षी को धरी आनिबाकू कहिले। तार सांग माने सेही पर्वत को जाई उभय पक्षी को धरी आनिले। माता सीता सेही पक्षी मानकु कहिले जे तुमे दुहे बहुत सुंदर, देख भय कर नहीं, मु तुमर कौनसी क्षति करिबी नहीं। तुमे केवल मते कुह तुमे किए, तुमे केउठारु आसीच, राम किए एवं सीता किए, तुमे सेमानकर कथा किपरि जानिल। माता सीता पचारिबा परे शुआ सारी दुहे कहबाकू लागिले। जणे प्रसिद्ध ऋषि हेउछंती वाल्मीकि। आमे दुहे तांक आश्रम रे बास करू। ऋषि वाल्मीकि रामायण नामक एक पुस्तक लिखिछंती, जहा से निज शिष्य मानक मध्य पढ़ी शुणाती। सेही पुस्तक रे ऋषि वाल्मीकि कहिछंती जे महर्षि ऋष्यशृंगଙ୍କ द्वारा करा जाइथिबा पुत्रष्टि यज्ञ रे भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न अत्यंत खुशी होइथिले। एही चारि जण मानव शरीर रे पृथ्वी रे जन्म ग्रहण करिवे। जेतेबेले श्रीराम बड़ होइजिबे सेतेबेले से महर्षि विश्वामित्र एवं तांको सान भाई लक्ष्मणक हाथ रे धनु धरी मिथिला को आसिबे एवं भगवान शिवଙ୍କ धनु भांगी सीता को विवाह करिवे। तापरे पक्षीगण कहिले, हे सुंदरी, आमे तुमको सबकिछि कहिलु, आमको वर्तमान छाड़ी दियो, आमे जीवाको चाहूँ। पक्षी मानक ठारू माता सीता अधिक कथा जानिबाको इच्छा कले। से उभयंकु पचारिले राम केउठारे रहिबे, से कहार पुओ, से किपरि मिथिला को आसी जानकी को विवाह करिवे। शुआ कहिला, श्री रामचंद्रଙ୍କ चेहरा पद्म फूल परि सुंदर, आखि बड़ एवं फुटिथिबा फूल परि, नाक उच्च, आंठु पर्यंत बाहु पतला, गला शंख परि होइथिबो। मु तांको किपरि वर्णना करि परिबि, जहार गुण 100 चेहरा विशिष्ट व्यक्ति मध्य वर्णना करि परिबो नाही। उभय पक्षी कहिले जे देवी जानकी आशीर्वाद प्राप्त बहुत भाग्यवती, जे कि शीघ्र रघुनाथंकर पत्नी हेबे एवं तांको सहित बहु वर्ष शासन करिवे। किंतु तुमे एते कथा आम दुहींको काहेकि पचारुछ, तुमे किए? पक्षी मानकर कथा शुणी सीता कहिले जे मु सेही लोक जहाको तुमे जानकी बोली कहुछ।
ମାତା ସୀତା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ଏଠାକୁ ଆସି ମୋତେ ବିବାହ କରିବେ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋ ଘରେ ଆରାମରେ ରହିପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ସାରି ଜାନକୀକୁ କହିଲା, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବି। ଯଦି ତୁମେ ଚାହଁ ମୁଁ ଏହାପରେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିବି। ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ପରେ ମଧ୍ୟ ସୀତା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷ ଶୁଆଟି କହିଲା, ସୀତା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବି। ତାପରେ ମାତା ସୀତା କହିଲେ, ତୁମେ ଆରାମରେ ଯାଇପାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ଶାଢ଼ୀକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲି। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେବି। ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଶାଢ଼ୀକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନା କଲେ, ଶାଢ଼ୀଟି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ଶୁଆ ପୁଣି ସୀତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ଯେ, ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମାତା ସୀତା, ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଦୟାକରି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ କର। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସୀତା ଶୁଆର ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ତାପରେ ଶାରୀ କ୍ରୋଧରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଲା, ଶୁଣ ସୀତା, ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଏହି ସମୟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରୁଛ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିବ। ମୁଁ ଯେପରି କଷ୍ଟ ପାଉଛି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସ୍ୱାମୀର ବିୟୋଗକୁ ଅନୁଭବ କରିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଶାରୀ ପକ୍ଷୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ପତ୍ନୀ ମରିଯିବା ପରେ ପୁରୁଷ ପକ୍ଷୀ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜନ୍ମ ନେବି। ମୋ କାରଣରୁ ତୁମକୁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ସେ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିଗଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜଣେ ଧୋବା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେହି ଧୋବା କାରଣରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ଶୁଆ ଶାରୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ସୀତା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାର କାରଣ ପାଲଟିଗଲା। ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ 14 ବର୍ଷର ବନବାସ ସାରିବା ପରେ ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଗଲେ। କିଛି ଲୋକ ସୀତାଙ୍କ ପତିବ୍ରତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ଧୋବା ରାଜପ୍ରସାଦରେ ସୀତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମାତା ସୀତା ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ସେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଲବ ଏବଂ କୁଶକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ବିରହରେ ଦିନ କାଟିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଏଠାରେ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ପାଇଥାଉ। ଏହି କାହାଣୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମର ପରିଣାମରୁ କେହି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।